ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नमस्कार, रामकृष्ण मिशन मीडिया नेटवर्के आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज बेलुर मठेर सरस्वती पुजो और पुष्पांजलि अपूर्व सुंदर दृश्यगुलिके आपनारा सकले दर्शन करुन। जय जय देवी चराचर सारे, कुचयुग शोभित मुक्ताहारे। जय जय देवी चराचर सारे, कुचयुग शोभित मुक्ताहारे। वीणारंजित पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। वीणारंजित पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। जय देवी चराचर सारे, कुचयुग शोभित मुक्ताहारे। जय जय देवी चराचर सारे, कुचयुग शोभित मुक्ताहारे। वीणारंजित पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। वीणारंजित पुस्तक हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। भगवती भारती देवी नमस्ते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा।
ছিল আজকের এই ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন। আর আপনারা কেমন রকম ভিডিও দেখতে চান কমেন্টে অবশ্যই লিখে জানাবেন। আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য শ্রী সরস্বতী মা আমাদের সকলকে কৃপা করুক, বিদ্যা দান করুক, এটা আমি কামনা করি। এবং আমরা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে আবার নতুন কিছু ভিডিও নিয়ে আসবো। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ এবং নমস্কার সকলকে।